عزت و آموختہ شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخت آموختہ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیات ازل دوختہ بر قامت زیبا خیات ازل دوختہ بر قامت زیبا در قد توئی جامع سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد توئی جامع سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را از جامعے بیچارہ رسانید سلام از جامعے بیچارہ رسانید سلام بردر گہے دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بردر گہے دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخت آموختہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلسلہ الجواقع ہیں موجود سوکن ادبی فورم کے ذریعے ماشاءاللہ کیا کہنے کیا خوبصورت نسیم بھائی میں نے اس کا منظور اردو ترجمہ کیا ہے میں بڑھیا میں سنا دوں جی 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 تو پھر جی جی آپ شامل کیجئے جی جی وکی بھائی میں سنایا تھا جی جی مجھے کھانسی بھی آ رہی ہے پانی پیجئے تھوڑا جی جی وکی بھائی سماعت کرنا ہے جی 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 بتاؤ مولانا عبدالرحمان جامی کی نعت رسول مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور اردو ترجمہ اور میری باعث سعادت ہے کہ میں نے ان کی مزار کی زیارت کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ در صاحب سے گل نے ہے لیا گل بدنی کا در صاحب سے گل نے ہے لیا گل بدنی کا بلبل نے سبق سیکھا ہے شیریں سخنی کا بلبل نے سبق سیکھا ہے شیریں سخنی کا بول اٹھا وہ جس شخص نے دیکھا لب لالی
बोल उठा वो जिस शख्स ने देखा है लाली, क्या हुस्न दिलारा है अतीक़े यमनी का, क्या हुस्न दिलारा है अतीक़े यमनी का। खैयात अदल ने ये सियाह आपकी खातिर, खैयात अदल ने ये सियाह आपकी खातिर, था जामे खुश रंग वो सर्व चमनी का, था जामे खुश रंग वो सर्व चमनी का। उल्फत में फिदा कर दिए जो दांत से अपने, उल्फत में फिदा कर दिए जो दांत से अपने, देखे तो कोई इश्क अब ऐसे करने का, देखे तो कोई इश्क अब ऐसे करने का। करता है सलाम मर्द जो जामी वो पहुंच जाए, करता है सलाम मर्द जो जामी वो पहुंच जाए। दरबार खुला हो जो रसूल मदनी का, दरबार खुला हो जो रसूल मदनी का। सर साहब से ने दिया गुल बदनी का, बिल्कुल ने सबक सीखा है शीरी सदा। वाह डॉक्टर साहब वाह, क्या बात। अहमद अली बरकी अज़मी खूबसूरत हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कलाम हमारी समातों की नज़र